Welcome to Uprise Enterprise Philippines Incorporated. Uprise is the first and innovative basic commodity business model today. We stand as the most in-demand product in the industry. Why most in-demand product? It's because we all know na karong panahon na nagtrabaho ang mga tao tungod sa food. And the basic food that we are taking is rice. So first, basic commodity, it's because maura ni ang network marketing na ang product is bugas. And not just bugas, but we are selling or the product is jasmine rice from Vietnam. So it is low in fat and will give you a protein boost. So it is healthier than other rice. How to be part of Uprise? So here's how. So upon joining, you will have an inclusion of 23 bags of 5 kilos, equivalent to 5,750. You will also have a 10% discount product reorders, a distributor's online tracker to check your account time and time. We also have paid checks every week, that's every Friday. We also have free trainings every Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. at Mandaue. And our business potential income is 250,000. All of this for only 11,998. So, if ganan ka magnegosyo og bugas, labi na karon nga pandemic nga ang mga tao nang inahanglan og bugas, this is for you. Aside from the 10% discount, we also have 4 ways to earn. So first is the product sale or the direct selling. So this is the 10% discount on all products. Now, here in Uprise, our Lamia jasmine rice 1 bag for 5 kilos is 250 pesos. So that's the suggested retail price. But you can sell that one or pwede mo siya ibaligya higher than 250 pesos. Now, once you will be a member, since you will get a 10% discount, pwede mo mapalit or ma-repurchase ang atong product for only 225. So, you will save 25 pesos for each 1 bag of 5 kilograms of Lamia jasmine rice. Kana kung imo siyang ibaligya og 250 pesos. But what if more than 250 nimo siya ibaligya? So mas dako pa ang imuhang maginansya. Aside from that, ang pinakanindot sa atua is wala tay quota. So nara nimo if iseryoso nimo ang pamaligya og bugas or dili. Aside from the product sale, we also have the direct sales commission. So diri na mosulod ang atong network marketing. So unsaon? Remember, you will earn 1,000 bonus for every upgrade package sold. So, unsaon siya? Once mo join ka sa Uprise, then you na kay friend nga ni join as well. So, sa imong pag-refer niya o pagdala niya, ni join siya na kay 1,000 pesos. Then, na sa kay another friend na gusto sad magbugasan, then ni join po sa Uprise, so na po kay another 1,000 pesos. So, kada naakay mapasulod or mapajoin sa Uprise, naakay 1,000 pesos. So, sa duha lang na nakay 2,000 pesos, sa duha lang nakajoin. That's for direct sale. Now, we also have the group sales commission that's earn additional 1,500 bonus for every sales match. So, how's the sales match? Now, once, since we are in binary system, once musulod ka sa tuang Uprise, you will your account will be divided into 2. That's left sales force and the right sales force. Now, let's say for example, katong friend ni mo si A, ni sulod, then ang friend ni mo si B ni join sad. Sa ilahang duha, once naa kay left and right sales force, inig-pair ana, you will have directly 1,500 once na-detect sa system nga naa kay left and right sales force. So, from 100 nga imong nakuha ni pag-join ni A, 1,000, and 1,000 po sa pag-join ni B, naapa jud kay 1,500. So, meaning, sa pagsulod lang sa duha nimo ka friend, na kay 3,500 pesos.
That if duha ra ang napasulod. Now, what if ang imong friend A napod siya duha ka friends nga ni join? Nya, ang imong friend B napod siya duha ka friends nga ni join. Then, ang mga friends po nila napod sila bisag duha lang nga ni sulod. So, ang uban na dili nakakaila. But, since naa sila sa imong downline, naa kay 1,500 infinite. Kanong infinite? It's because ang ilang mga friends mag-invite po na. So, naa kay 1,500, 1,500, 1,500 every pairing. So, sa kanilang na format sa imuhang account, na kay passive income nga 10,500. Now, nga na siyang passive? Passive, it's because ang uban na dili na ikaw ang nag-work, ang imuha ng mga friends, ug ang friends sa imong mga friends. So, meaning wala na kayo kay gitrabaho. Mao na siyang passive income. So, you will have 10,500 sa kana lang naka. Diba? Sa kanindot, no? Then, aside from that, we also have the product repurchase. So, this is good sa katong nagnegosyo gyud og bugas o ganahan or nagplano nga magnegosyo og bugas. So, how does it work? Let's say, for example, ikaw gusto ka magnegosyo og bugas, imo yung seryoso ang pamaligya og bugas. So, sa imong personal purchase, aside sa mapalit nimo siya og 225 pesos, napadyod kay additional 1,000% sa imong pagpalit. Then, let's say, for example, ang imong pong friend, kay ganahan po magmaligya, o nagseryoso po siya sa iyong pagpamaligya og bugas, na kay 0.5% sa iyaha, kung mupalit siya balik og bugas. Then, another one, if naana po kay friend sa imong friend, which is direct referral sa imong direct referral, that's the third level, pwede wala nakakailaani kay friend na ni sa imong friend, na po kay another 0.5% sa iya. That's any product repurchase. So, example, ikaw, nahudda na kag bugas, so nipalit kag usa ka sako worth 2,250 pesos. So, naa kay 1%, so naa kay pundo nga 22.5 pesos sa imuha lang purchase. Now, let's say, for example, naa kay napulo ka friends, nga nipalit po og usa ka sako nga bugas. So, naapag kay 112.50 pesos sa 10 nimo ka friends. Now, ang mga friends nimo, yan, napod sila na-invite. Say, for example, naka-invite sila 100 ka tao, nga nipalit po og usa ka sako, napog kay 1,125 pesos sa mga tao nga dili nakakaila, but under or direct referral sa imong friends. So, ginagmay, pero once mapundo siya, is dako gyud kaayo siya. So, kung dili ka ganahan ani mga terms, pwede ka mo seryoso atong direct commission, match sale bonus, dito dako kay kag income. Now, unsa nakanindot sa ato ang uprise? It's because we have the safety net. Unsa na safety net? Safety net, may duha ra ang nituon nimo. Then sa duha nimo ka friend, napoy duha nga napasulod. So duha-duha ra gyud ang ilaha pong na-invite. What will happen to your income in 2 years? Okay, so let's have this study. So we have the month, your friend A and your friend B and you nga nisulod. So, let's say for example, ang imuhang nakay napasulod usara si friend A ug si friend B. Again, you will have 3,500 asa gaytugikan 1,000 referral ni A, 1,000 referral ni B ug 1,500 matching bonus nilang duha. So that's 3,500. Now, wala na jud kay napa-join. Wala sa sige nimo invite, wala na jud napa-join. So ang imo na lang gibuhat is kitabangan nimo si A, imong friend A ug si friend B. Sa imong pagtabang nilang duha ra pud sa friend ni A ang ni-join ug duha ra pud sa friend ni B ang ni-join. So wala nakakaibaw sa ilang mga friends, but sa pagtabang nimo naa kay 3,000. Asa nimo nakuha ang 3,000? That's the pair bonus of the two friends. Okay? So, ang imuha pong duha ka friend, napoy napa-join na duha, so 2 times 2, that's 4. Same with your B, so naapod sila yung mga friends nga duha ra pod ni sulod, so 2 times 2, that's 4. So, you will still have 6,000 pesos. So, not bad. So, pwede ra gyud ka nga, dili ka maniguro sa imuha lang account, batabangan nimo ang imong friend. Kay kana sila, once naapoy mapasulod sa ilaha, adto ra man pod mapunta sa imuha since you are the upline. So, we will proceed. So, times 2 lang taan no? So, 4 times 2, that's 8. So, you'll have 12,000.
8 times 2, that's 16. So, you will have 24,000. Notice, sa imo lang ikaupat nga buwan, makuha na gyud nimo ang imuhang gi-invest, which is the 12,000. But remember, bisan galig wala pa kaabot sa upat ka buwan, ang anong gitawag siya nga worst case scenario, it's because here in Uprise, bisag wala pa kakaabot or mostly, one month pa lang mabawi na gyud nimo once trabahoon lang gyud. So, nganong gitawag na siya worst case scenario, it's because duha ra gyud ang imong napasulod ani. But, bawi na gyud siya. Bisag worst case na siya. Then, 16 times 2, that's 32. So, you'll have 48,000. Proceed, that's 7th month, you'll have 96,000. 8th month, that's 192,000. Then, for the 9th month, notice nga dapat imong makuha is 384,000. But since we have the safety net, diba natay safety net para ma-make sure nga dili malugi ang atong company, you will have 250,000. So, kumuta na ka unsay gamit sa mga sobra nga mga money. This is for the company nga enhancement, magpuno tawag another branches. Kay for now, actually, karon lang jud no, we still working for 1 month. 1 month pa gyud ni, so we are pioneering. So wala pa gyud kaayoy mga tao nga nakahibalo sa Uprise. So kita pa lang gyud. So I would suggest nga for now mo join gyud mo kay we are still the pioneering. Then nindot kayo itong product kay bugas. Then let's proceed. So 10th month, another 250,000 since we have the limit of 250,000. And so on. Once makasugod na kag 250,000, as long as gasigig trabaho ang imuhang mga downline, continues ang imong 250,000. So, let's have your first year income in worst case scenario. So, when you add it all, that's a possibility of 1.4 million in just 1 year. So, kung seryosohon lang yun mo ang pagtrabaho sa Uprise, since wala kay tay problema sa product, sa bugas, kay gamit kayo rong panahon na, you will have an income of 1.4 million. Diba? Unsa kanindot, dili-gali ni na to makuha sa pila ka years na to nga pagtrabaho. So, kung diri ka sa Uprise, magseryoso ka, nagtrabaho man ganit tag 500 per day, ato magalit nang gitrabaho og maayo, how much more kung ari ka motrabaho sa maka-income kag 1.4 million in just 1 year. That's for 1 year. Now, since we're studying for 2 years, so 250,000, ato na lang 12. So, 250,000 times 12. So, for the next year, you will have a probable income of 3 million. So, sa first year nimo 1.4 million plus the second year which is 3 million, i-add na natong duha. So, in 2 years time, there is a possibility na makakuha kag 4.4 million. So, we are not bragging, but this is to inspire you nga gatrabaho magalig kag maayo nga 500 imuhang income per day. How much ka diri nga pwede nimo makuha ang 4.4 million in 2 years sa imo lang yung trabaho. Ingon nga nga sa kapuso mo Jessica Soho nga ang networking kuno is too good to be true. Pero kung pinagsikapan, tiyak na may patutunguhan. Tungod manggod sa mga scams na pod nga na-encounter siguro sa ubang tao, so dili na sila mutuo about network marketing. But piliun lang yun na to ang tarong og trustworthy nga mga company. Here in Uprise na ami mga legal papers ug ganahan ka mo tan-aw, you can always visit Mandaue, our office in Mandaue. Then just look for Ale Kabungkal, then we can assist you. We will help you kung ganahan jud ka nga mo work sa ato ang business. And you will be very welcome here in our company. So, nganong network marketing nga atong gibuhat? It's because kanang na-inspired me ni Bill Gates no, nga niyon siya, if I would given a chance to start all over again, I would choose network marketing. So, naka-realize mi mao ding daghang kwarta day si Bill Gates because iyang business gipaagi niya og network marketing. So, why not we try no? Kay karon ba yung panahon na lisod na kaayo ta mangitag trabaho, tagbog itag pangitag trabaho lang. So, for just 11,998, naak na kay chance nga maka-income og 4.4 million in 2 years. Or bisag dili magali million, ibutang na lang natong mga 500,000, okay na gyud kayo. Wala kita kagunit-an ng kwartahan. No? So, diri sa Uprise na gyud tay chance na makagunit-an. So, here in Uprise na atay
maka-account ta og 4. But let's have an example of 3 accounts lang. What's the advantage of having 3 accounts? Now, let's say for example, na kay single account, ni join ka niya, na kay usa ka account, na kay napasulod upat ka friends. So, that's the direct referral of 4,000. Now, mag-match silang duha sa imuhang left and right. So, naa kay 1,515. So, that's 3,000. So, for your single account, naa kay 7,000. Now, let's have the 3 accounts. So, you have 3 accounts, you, and 2 accounts sa imong left and, 1 account sa imong left and right. So, same scenario, naa kay upat ka friends nga napa-join. So, for your referral, that would be 6,000. Now, nga 6,000 nga upat raman ang akong napasulod. Now, naapog kay referral sa imuhang duha ka account. So, that's plus 2,000 man ang 6,000. Now, imuhang i-match ang imuhang account ug account sa imuhang duha ka friends. So, sa imuhang main account na kay tulo ka 1,500. Now, remember, 3 accounts man. So, i-count po na to ang imuhang pairing sa imuhang duha ka account. So, another 1,500. Unjud og bugas. Then, dili sad ka kuha na natong bugas. It's because Jasmine Rice, this is international. Dili ni siya local. Halin man gani ang local na ganador nga mabaligyag 50, 52, 53. Diri sa price, kung baligyan nimo siya 250, that's 50 pesos. Pero pwede gid nimo siya mabaligya og higher than 250. Then we have unlimited market scope. Ngano unlimited? Dili man siya pareho sa ubang network marketing nga sabon imong baligya nga mangita ra ka og katong kinsay ganahan mo gwapa. Diri sa Uprise, unlimited market scope is because tanang tao mo kaon og bugas. So pwede nimo baligyaan bisag kinsa, pwede nimo i-invite bisang kinsa as long as mo kaon siya og bugas. Okay, then what's the advantage? Now, if you will join, then na problema ka sa pag-invite or basig wala kay mapa-invite, we can help you. Let's say for example, mosulod ka, then may friend nga mosulod. Once mosulod ka dayon na naka sa babaw, kami makatabang nga magbutang og tawo sa imuhang left side or right side, depende. So, as long as nag-una ka og enroll, then mapasulod na mo ang uban nga naulahi og enroll sa imuhang account, ang imo na lang buhaton, ikaw na lang ang motrabaho sa imong Pikasay. So, let's work hand in hand, 50-50, tabangan ka na mo, aside sa tabangan ka na mo og pasulod og taw, pwede ikaw ang mo-invite, kami ang mustorya. Ug naglisod ka og present sa ato ang account, pwede ra gyud kaayo nga, ma'am, sir, kanang naa ako'y invite, pero dili ko kabalo mo storya, pwede ka mo ang mo storya na, pwede jud kaayo. I-contact lang me, kay kami na ang mo storya sa ila. So, if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, just say yes. Then learn how you do it. Kay, basin niyag makarealize ka na ganahan ka mo join, layo na kayo kastanan. Makarealize ka nga, hala no, opportunity na day unta to, pero wala gidayon akong gigrab, sayang kaayo. Wala hinang pagmahay. So, don't worry about failure. You only have to be the right ones. Kung na'y nag-ingon nimo nga scam man na, kanang kuan man na, ayog padala. It's because kung malugi ka, the problem is naara gyud sa imuha. But if ikaw mo pursue ka, ipakita nimo nga sayop sila, maabot ang time nga, hala, kanang na, kuan lagi siya, na sinso. So, muduo lagi na sila nimo na apay chance nga musulod pag yun na nimo. It's because nakita nila nga ang Uprise nagtabang nga muasinso ka. So, success will not come tomorrow unless you start today. So, I would suggest you will start today. Contact us para if naami mga invites puhon-puhon, adto ra gyud na mo masulod sa imuhang account. So, what's the difference if you decide today and you decide later? Now, if you decide later, maybe sa daghan namig na pasulod, then ikaw nang nasa ubos. But if you decide now, you contact us now, pwede ikaw ang nasa babaw. Since we are still working for 1 month, gamay pagyud kaayo, na wala pa tay office sa Cebu, wala pa tay office sa Lapu-Lapu, gamay pagyud na pagyud sa Mandawi, but we are working nga magka-office na diri sa Cebu, sa Lapu-Lapu, sa Danao. So, maybe you will be the one nga naa sa babaw. Positioning is very important, especially in network marketing. So, if you decided na ganahan ka sa ato ang company,